Tingin. Hurry up! Okay na yan. Diyan tayo. Saan tayo? Burak. Teka dito sa. Pwede dugtungin na lang? Pwede dugtong? Baka pwede dugtungin. Pwede dugtungin, kuya. Pwede dugtungin na lang Ay, yan? ano po, Nakabalance. nakabalance po tayo, ma'am. Ah, okay. Nakamasikip din po kayo, ma'am. Ah, okay. Ito kayo na.